हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कलर्स काउंटिंग गिनती 1 से लेकर 20 तक गिनती। पहले हम लोग करते हैं कलर्स काउंटिंग। ऑरेंज, स्काई ब्लू, ग्रीन, कत्था, रेड, येलो। Orange 1, sky blue 2, green 4, red 5, कत्था। कौन सा कलर है बच्चों? कत्था। 6, येलो। 7, sky blue। 8, orange। 9, green। 10, sky blue। 11, green। 12, red। 30, sky blue। 40, कत्था। 50, green। 60, red। 17, yellow। 8, orange। 19, red। 20, हम लोग 1 से 20 तक लिख चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों? 1 से लेकर 20 तक दोबारा दोहराएंगे। क्या करेंगे बच्चों? दोहराएंगे। बोलो बच्चों। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 30, 40, 50, 60, 17, 18, 19, 20। आज हम लोग
अब हम लोग चलते हैं अगले वीडियो में, देखते हैं इस वीडियो को अंत से, शुरू से लेकर अंत तक देखना बच्चों। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।